Sefi ka baara an bɛ se ka dama de fɔ a la sinon a baara o ye baara caman kɛ n'aw ye n'i y'a lajɛ mɔgɔ yɛrɛ nalila dɔgɔtɔrɔso la o ye jɔyɔrɔba tara kosɛbɛ kosɛbɛ parce que depuis n bɛ yan waati min na n tun bɛ yan ani kana se Sefi yɛrɛ ka baara daminɛ na kana se bi ma a ye danfara caman don ni ɲɔgɔn cɛ parce que a kɛra sababu ye a ye dɔ fara an ka mɔgɔ nata kan CSCOM na n'i y'a lajɛ n'i ye banabaatɔ yɛrɛ nali lajɛ an mɛnna an mana baara kɛ cogo o cogo an tɛ tɛmɛ 0,30 la consultation curative la mais bi an bɛ taa 0,45 la donc pour ne pas dire même 50 parce que dɔn de b'a 50 cɛ mais o tun tɛ kɛ fɔlɔ mais Sefi nali la o kɛra sababu ye donc mɔgɔw bɛ ka na joona ensuite o waati kɛra i b'a sɔrɔ mɔgɔw bana tun bɛ digi a tigila so kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ka na mais Sefi nani sisan an y'a ye dɔ bɔra urgence la toujours mɔgɔ caman bɛ na o yɛrɛ sisan a tɛ se o k'a ta ka na urgence la o ye nafaba dɔ ye n'i ye CPN ta n'an ko a ma muso gɛrɛsɛgɛtigiw ka kɔlɔsili donc o fana na o ye jɔyɔrɔ bi fiɲɛra kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'a lajɛ kɔrɔni musow tun bɛ na kɔnɔbara kɔlɔsili la ni farigan de donna a senkɔrɔ mais Sefi nani an y'a kɔlɔsi muso caman bɛ sisan n'o ye gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ depuis kalo 2 kalo 3 o bɛ na o yɛrɛ ye ka na kɔnɔbara kɔlɔsili kɛ n'o fana y'a daminɛ o bɛ jija ka siɲɛ 4 bɛɛ kɛ fo k'a fori Sefi de kɛra sababu ye n'an sera ka k'o kɛ ye peseli fana muso tun bɛ ni farigan y'a sɔrɔ sisan n'a nana siɲɛ 1 kɛ fara min bɛ d'a ma an yɛrɛ y'a kɔlɔsi fo ka taa jigili ma a tɛ fara in ta cogo la o ye 1 ye 2nan cɛ dɔw fana tun bɛ yen ni o nana ni muso ye ordonnance san ni problème ye mais Sefi kɛra sababu ye k'olu lafaamuya donc kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnninw bɛ yen ni o ye fura tali nafa jumɛn bɛ fura la nafa jumɛn bɛ sumaya kunbɛli la fo ka taa se ka si sange suli kɔrɔ ani muso kɔnɔma yɛrɛ kan ka balo cogo min na n'i y'o indicateur ta anw tun mana baara kɛ cogo o cogo i b'a sɔrɔ an tɛ se ka tɛmɛ 65% kan i y'a ye mais bi an bɛ 95% souvent an bɛ taa 98% na yɛrɛ CPN na min yɛrɛ tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ tuguni fana o de ye CPN 4 ye an mana kɛ cogo o cogo an tɛ tɛmɛ 20% kan mais an bɛ yɔrɔ min na bi na an bɛ taa 80% na CPN 4 la donc bɛɛ sɔrɔla Sefi ka baarakɛɲɔgɔnya de kɔnɔna na o ye jaw fana bila maternité dara cɛw bɛ sigi yɔrɔ min na k'a sɛbɛn ko muso kɔnɔmaw bilasira cɛw sigiyɔrɔ donc o kɛra sababu ye ni cɛ min fana nana directement a bɛ se ka sigi a yɛrɛ ye o yɔrɔ la mais sisan an ye muso fɛn fɛn bɛ jigin o bɛɛ bɛ segin ka na tile 7 ka kɔlɔsili kɛ o bɛ segin ka na tile 40 ka kɔlɔsili kɛ a kɛcogo la muso fana tɛ jigin tuguni dugu kɔnɔna na o bɛɛ bɛna jigin maternité la donc o bɛɛ sɔrɔla Sefi ka baarakɛɲɔgɔnya de fɛ Sefi kɛra sababu ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso ye olu ta ye dɔgɔtɔrɔw ta tɛ Sefi ye jɔyɔrɔba de ta ASCO ka ko la surtout ASCO yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que ASCO nana sɔrɔ relais bɛ terrain kan halisa an mako bɛ Sefi la kosɛbɛ a ye baara mun bila sen kan ka ban an kɔni b'a ɲini Ala fɛ olu ka to sen kan dɔ ka fara o kan dɔ kana bɔ olu la n bɛna profiter ka PSD yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que olu de nana ni hakilina y'anw fɛ ka jɔ an jigi kɔrɔ financièrement techniquement ka Sefi mɔgɔw former ka sensibilisation kɛ k'a bila sen kan k'o accompagner fana k'o ka plan d'action fana financer bon gɛlɛya damadɔ bɛ Sefi kan o de ye a musaka ko ye parce que sinon toujours o plan d'action dilan mais plan d'action dilanni parce que olu yɛrɛ bɛ to ka wari mun fara fara ɲɔgɔn kan e b'a ye o ka plan d'action bɛna tɛmɛ o ka wari lajɛta kan o bɛ kɛ sababu ye o bɛ baara fana kɛ ka na bɛn ni wari min sɔrɔ o bolo donc o ye gɛlɛyaba yɛrɛ de ye
Sefi ye baara kɛ anw fɛ yan. Sefi yɛrɛ ye baara min kɛ anw fɛ yan, an bɛ dɔ le fɔ a la, n'tɛ anw yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ka ban. N bɛ se k'a fɔ n'i ye cour kɔnɔna yɛrɛ lajɛ, k'a sɔrɔ Sefi ma na anw fɛ yan ban, an ka cour kɔnɔna kun ɲagasanen don k'a lanɔgɔ, kɛnɛya baarakɛlaw yɛrɛ b'o kalama. Nka Sefi nalen, Sefi y'a yɛrɛ cɛsiri ka se ka cour kɔnɔna lasaniya. Muso caman kun bɛ yen u tɛ sɔn ka na dɔgɔtɔrɔso la, hali n'u gɛrɛsɛgɛlama don u tɛ sɔn ka na peseli la, u bɛ to so kɔnɔ yen fo ka na jigin u yɛrɛ ye. A laban a tigi bɛna bana ka na kɛ cogoya dɔ la. Donc Sefi mɔgɔ nana bɔ k'u lafaamuya. Muso sera k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ni muso lajɔla ka se kalo 3 ma, i ka kan ka na dɔgɔtɔrɔso la ka n'i yɛrɛ ka kɔnɔbara kɔlɔsili kɛ. Cɛw tun tɛ sɔn ka n'u musow bilasira dɔgɔtɔrɔso la. Donc an ye kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a jira k'a fɔ muso furukɛ yɛrɛ ka kan ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. A gɛrɛsɛgɛlama don tuma min na ni a tigi furukɛ yɛrɛ nana n'a ye, i b'a sɔrɔ kunnafoni caman bɛ yen o bɛna fɔ a tigi ɲɛna. O ni joliko kun gɛlɛyala anw fɛ yan kosɛbɛ. Joliko dɛsɛ kun ye mɔgɔ sɛgɛn, muso kɔnɔmaw ni denmisɛnninw a kun y'o sɛgɛn. Sefi wulila ka jɔ k'a ka baara kɛ, k'a jira k'a fɔ an ka kan ka na joli di fu. Donc o kosɔn ne ko n ko Sefi ka baara ka ca. Sefi ka baara ka ca. Hali musow ka jigili kɔfɛ lajɛli nin, musow kun t'a nafan dɔn. N'i jigila ka ban ka kan ka na n yɛrɛ lajɛ, musow kun t'a nafan dɔn. Mais Sefi ka kunnafoni di fɛ caman yɛlɛmana n'o jigila, o yɛrɛ b'a fɔ o yɛrɛ ye n ka kan ka taa n ka jigili kɔfɛ lajɛli kɛ. Ne tɛ musow yɛrɛ kun t'o nafan dɔn. Sefi ka balokojuguya kɛlɛli, an yaalala o dugu si tɛ Jumatɛnɛ commune na o togoda tɛ yen n'an ma yaala ka taa musow kala baga tobi cogo la dugu min na, o tɛ yen. An ye baara k'o la kosɛbɛ. An yɛrɛ kun y'a laɲini kɛ u ka salle dɔ bila npogotigini ninnu ni cɛman ninnu bɛ se ka n'u ka lajɛli kɛ yɔrɔ min na k'o kungo fɔ o ɲɛna. An ka mɔgɔw kun bɛ Asako biro sigi fɔlɔ, o kun tɛ sɔn muso ka don a la. Muso kun tɛ don Asako biro la. Mais an nana sigi ka fɔ k'a yɔrɔ kan, n'o bɛ biro sigi Asako biro sigi sisan muso caman sera ka don a la. Campagne de vaccination minnu bɛ kɛ Sefi jɔyɔrɔ ka bɔ a la. O kun bɛ ban furakisɛ la, o tɛ furakisɛ ta. Denmisɛnninw ka sumaya kunbɛli furakisɛ min bɛ di ani vitamine A min bɛ di, o kun bɛ ban a la, o t'a ta. Ko ni denmisɛnninw ye fura nin min kuma o kuma ko u ka bana bɛ wuli. Donc a ma ɲɛ an nana ye ɲɛtaga t'a la, an y'a ɲɛfɔ Sefi mɔgɔw ɲɛna, olu fana wulila ka don anw kan. Barisa i ɲɛ b'a la ten fura ko nin bɛ musow lo. N'tɛ n'i taara fura di cɛ ma ka bila so kɔnɔ, cɛ t'a di, muso le b'a di. Mais ni musow banna k'a fɔ a tɛ di dɛ, u b'a bila yen. Donc o la an wulila ka don muso ninnu kan k'a ɲɛfɔ o ɲɛna k'a fɔ fura nin o kana kɛ. Ni muso o muso sera ka fura nin di ko 4 kɛ a ka den fɛ, n ko i k'a ka bana lajɛ o san, i b'a sɔrɔ dɔ bɛ bɔ a ka farigan na. An tɛ baara si kɛ ni DTC sen t'a la. K'an yɛrɛ kun bɛ fɛ ka salle yɛrɛ le jɔ Sefi musow tɔgɔ la, walasa ka se k'an ka makoɲɛminɛnw bila yen, an kana gulo mɔgɔ la. Gɛlɛyaw b'an kan an ka baara la. Parce que an ka baarakɛminɛnw, i n'a fɔ ne y'a fɔ cogoya min na, an ka baarakɛminɛnw, an bɛ yɔrɔw lasaniya ni minɛn minnu ye, o dɔw kun dira. Mais n'i bɛ baara kɛ ni minɛnw ye, n'a tiɲɛna tiɲɛ cogoya dɔ la, i b'a ye an bɛ to ka ninnu ta le ta ka baara kɛ. N'o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen, Sefi yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛna, an yɛrɛ kɔni bolila, mais an nana ye bolifɛnko kɔni b'an na. O ni an ka rayon ninnu ka musaka, an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ si la n'i ma carburant don. O tɛ se ka kɛ. Moto b'o bolo, mais n'i ma carburant don an tɛ se ka taa. Bon an dun bɛ taa village mun na, i b'a sɔrɔ a village dɔ togoda ninnu dɔw ka jan fo ka tɛmɛ. Y'a ye, mais alibada an tɛ se ka commune yaala k'a duguw yaala n'an ma se togoda ninnu na. An n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U ka mɔgɔw fana bɛɛ bɛ bureau la. Fɔ a diyagoya don fɔ an ka o yɔrɔ bɛɛ taama. Voilà. An bɛ laɲini min kɛ n'an ye partenaire sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ don anw ma, walasa an ka Sefi a baara ka se ka taa ɲɛ. Hali Sefi ka baaraɲɔgɔnya Jumatɛnɛ Azako kɔnɔ, o ye nafaba lase an ma kosɛbɛ. K'o sababu kɛ o ye baara caman kɛ an ye, i n'a fɔ ka mɔgɔw lafaamuya, i n'a fɔ muso jigibaatɔw, ka daminɛ kɔnɔmatigiw la, o ye o lafaamuya,
o bɛ na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ a na waati la mais SEFI ye yɛlɛma min don an bolo o ye k'a ɲɛfɔ cɛw yɛrɛ bɛ musow dɛmɛ ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ o bɛ se ka na cɛ yɛrɛ bɛna sigi kunnafoni bɛ di ani ka a lajɛ a bɛ kɛ cogo min na mais SEFI nana mɔgɔw lafaamu cɛw ni musow fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ muso bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ cogo min na hali muso bɛ na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ cɛ de b'a ta ka na donc a bɛ na sigi boloci min bɛ kɛ ɲɛfɔli min bɛ kɛ a bɛ kɛ cɛ yɛrɛ ɲɛna donc SEFI nana ni o yɛlɛmaba ye an bolo. Nous remercions l'Affaires mondiales Canada par rapport à cet appui du projet PRSD, comme je dis. C'est à travers tous ces projets que nous avons eu beaucoup cette innovation, et que ce soit les comités qualité, que ce soit les SEFI, que ce soit les points focaux, l'égalité femmes-hommes. Et on a vu, en tout cas, ça a été en tout cas d'une grande innovation pour nous. Et ça, vraiment, ça nous a donné d'autres capacités d'analyse des informations en matière de santé et même par rapport à nos démarches pour la mise en œuvre de nos actions, de nos activités. En tout cas, nous remercions les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce sens et qui continuent aussi à accompagner les ministères de la Santé et du développement social pour que, en tout cas, notre souhait, c'est l'extension de ces approches au niveau de tous nos districts sanitaires pour que ça soit de façon uniforme dans la région, pourquoi pas aussi de façon nationale, comme c'est déjà intégré dans nos PRODES.